କିଛି କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ଦୁଃଖ କେଇରୁ ପଇସା ଆସିବ କେଇକି ଖାଟୁଛି ଜଣେ ମଣିଷ ଖାଟିତେ ଯଦି ଶଇତର କହିବା ପଳେଇଲୁ ଗଲେ ଚାଲି ଆଏ ফুচকা ଖାଇବୁ ଦେ ପଳେଇଲୁ ଗଲେ ଆଇ ଆ ଦେখ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ କିସ ମୁଁ ରେସିପି ବନଉଛି ଦେখ ରସଗୋଲାର ପରଟା ଆଇ ଖାଇବୁ ଦେখ ଲଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଚଟିକି ତା ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବନଉଛି आ देखिए रसगुल्ला आज परोटा बनेमी जबरदस्त देखिए तुम्हें हाय फ्रेंड आज हमें कोन बनवा को जाउचे आज हमें रसगुल्ला रो परोटा बनेबा आपन को बने सारी निश्चय देखिबा एते बड़ बड़ 10 टकिया रसगुल्ला एबे हमें परोटा पई सब से रेडी करूचे तापरे परोटा बने सानी की निश्चय आपन को देखिबा एबे रखुचे बाय।